अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का IMF के हवाले से ख़त और 190 मिलियन पाउंड में आज एक और अहम पेशरफ्त हुई, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इमरान ख़ान का किन तीन जमातों के साथ कभी बात न करने का अंदिया, और ये उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस जिस पे आज अडियाला जेल में समाअत हुई। इमरान ख़ान काले कपड़ों में मलबूस, शलवार कमीज़ में मलबूस अदालत के सामने पेश हुए। जज एहतसाब अदालत के जो नई तैनात करदा है जावेद राना जावेद नासिर, उन्होंने इसकी समाअत की और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पर दोनों की जानिब से सेहती जुर्म से इनकार किया गया। और जो कमरे अदालत में दौरानी समाअत इमरान ख़ान को अदालत ने बुलाया रोस्टम पे और उनसे पूछा कि हम ये चार्ज फ्रेम करें, आप पढ़ना चाहेंगे? जिस पे इमरान ख़ान ने कहा कि नो, मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे सारे मामलात का पता है। दूसरी जानिब इमरान ख़ान के वकला की जानिब से आज फ़र्द जुर्म और हियरिंग मुलतवी करने की इस्तदा की गई और वो कहा गया कि ये जो नेब की जानिब से जो दस्तावेज़ात, जो चालान की नकूल हमें फ़राहम की गई है, वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, कुछ पे मोहर नहीं है और कुछ जो है वो क्लियर नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से हम वो है वो रीड नहीं कर सकते या कंसल्ट भी नहीं कर सकते, तो हम आगे कैसे जाएंगे। लिहाजा हमें दोबारा उनको कह दे कि डॉक्यूमेंट्स दे दे और साथ ही हमें 7 दिन का टाइम दे। नेब ने मुखालफत कर दी उस इस्तदा की, ताहम अदालत ने आखिरकार उसकी जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी। इस केस के हवाले से मैं बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसमें जिसको अलकादर ट्रस्ट के नाम से भी मशहूर है और कहा जाता है। इसमें टोटल नेब की जानिब से 58 जो है वो गवाहान हैं, जबकि 8 मुलज़िमान हैं। इमरान ख़ान, बुशरा बीबी, मलिक रियाज़ के बेटे अली रियाज़ मलिक, इसके साथ जुल्फ़ी बुखारी, फ़रा गोगी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा और शहज़ाद अकबर जो है वो इस केस की मुलज़िमान हैं। तो वो तो इश्तिहारी है, लेकिन इन दो की हद तक जो है वो अदालत ने आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी और आइंदा समाअत जो है वो 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। जो 5 गवाहान हैं वो भी आइंदा समाअत को पेश करेंगे। साथ ही आज इमरान ख़ान से हमने बात की अडियाला जेल में, चूँकि बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस था, बमुश्किल से सुनाई दी उनकी बातें और उन्होंने भी थोड़ा सा जो है वो एक फ्रेम के अंदर से खिड़की से सर बाहर करके हमारी तरफ ज़रा ऊंची आवाज़ में बात की। इमरान ख़ान का उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं IMF को जो ख़त लिख रहा हूँ, वो IMF को मैं ख़त जो लिख रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से लिख रहा हूँ। IMF को ख़त जो आज लिखा जाएगा, आज PTI क़यादत मेरे साथ मुलाकात करेगी उनके साथ, उसके बाद ये ख़त आज चला जाएगा। और ख़त सिर्फ इसलिए है कि IMF को ये बताऊँगा कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं है, और अगर ये इस्तेहकाम नहीं है, माशी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो कर्ज़ों की वापसी कैसी होगी। और बल्कि पूरी दुनिया की मईशत दान जो है वो भी कहता है कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में मईशत जो है वो ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। दूसरा ये उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात जो है वो इंतहाई तारीख़ के बदतरीन इंतखाबात थे, जो पूरे अवाम ने, पूरे मुल्क ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही उनकी जानिब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को फौरी मुस्तफ़ी होने का उन्होंने मुतालबा कर दिया। एक सवाल में कहा गया कि सदर आरिफ अलवी जो है वो इजलास नहीं बुला रहे, जिस पर इमरान ख़ान ने कहा कि सदर बिल्कुल ठीक कर रहे, हमारी अभी तक जो मखसूस नशिस्त है, जो हमारा कानूनी हक़ है, वो हमें नहीं दिए गए। और ये जो चीफ़ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, ये धांधली से पहले भी इसमें जो है वो उन्होंने धांधली कराई थी, और अब बाद में भी यही मुलव्वस है। और इंतखाबात जो 20 नशिस्तें जीत चुके उसको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, उनकी हुकूमत लाई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज मुशावरत करूँगा और आइंदा हफ्ते, अगले हफ्ते को जो है वो मैं मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करूँगा, एक बार फिर कॉल दूँगा आवाम को ताकि निकले और इस रेग्ड इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एहतजाज जारी रखे। साथ ही एक सवाल के जवाब में इमरान ख़ान ने ये कहा कि माजी में आप कहते रहे कि मौलाना फजल रहमान और वो डीज़ल है या वो करप्ट है, महमूद ख़ान अचकज़ई के हवाले से कि वो गद्दार है, तो अब आज की आपकी तहरीक इंसाफ जो है वो उनसे मुलाकातें करी और मुज़ाकरात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 जमातों का नाम लिया कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं, बाकी तमाम जमातों के साथ मैं
مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ہماری مذاکرات چل بھی رہی ہے، اور یہ ریگڈ الیکشن کے حوالے سے جو ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ MQM متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی ہماری ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی۔ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہو سکتی ہے، ہوگی بھی اور رہے گی بھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کا آج بتا دیا کہ 25 مئی 2022 سے لے کے اس الیکشن تک، بلکہ آج تک شدید قسم کی کوششیں کی گئی، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جائے، ختم کیا جائے۔ جو ظلم کی انتہا تھی وہ کرائی گئی، اور ان کو نہ امیدواروں کو پکڑا، امیدواروں کو جیلوں میں ڈالا، نشان چھین لیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں پرووائڈ کی گئی، اور اس کے باوجود بھی جس سیاسی جماعت کو انہوں نے ظلم اور جبر سے ختم کرنے کی کوشش کی، اسی سیاسی جماعتیں ان سب کے باوجود جو ہے وہ سب سے زیادہ نشستیں لی۔ لیکن جو یہ فیبریکیٹڈ ہے الیکشن کمیشن، انہوں نے ہی یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی، انہوں نے یہ ریگڈ انتخابات کرے، اور اس کے اوپر صرف ہم PTI والے نہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام کہہ رہے کہ انتخابات جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا وفاق عمران خان چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا یا پارلیمان کا اجلاس خیبر پختونخوا میں بلایا جائے، تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ہر آئینی اور ہر قانونی فورم سے رجوع کریں گے، اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، IMF جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے، وہ ہم سپریم کورٹ گئے ابھی تھے، پھر بھی جائیں گے اور اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے جو چور ہوتے ہیں وہ ہے الیکشن چور، ووٹ چور، مینڈیٹ چور، یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ سب سے بڑے چور ہے، مینڈیٹ چور ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے آج کہنے والے کہ IMF کو خط لکھنے والا غدار ہے، یعنی کہ میرے معاملے کو IMF لکھنے والے خط کو جو ہے یہ غداری سے سمجھ رہے ہیں یا بیانیہ بنا رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھول گئے جب میری حکومت میں ہم FATF کے حوالے سے قانون سازی کر رہے تھے، تو انہوں نے اس قانون سازی کے دن ایوان سے واک آؤٹ کیا، اور وہ قانون سازی جو ہے انہوں نے چھوڑ دی اور اس نے مخالفت کر دی۔ تو جب اس وقت جب FATF میں ہم گرے لسٹ میں گئے تھے اور ہماری پاکستان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگنے والی تھی اور ہم اس سے نکلنے کی کوششیں کر رہے تھے، تب ہم قانون سازی کر رہے تھے، تو یہی دو جماعتیں جو ہے وہ اس قانون سازی سے بھاگ گئے، اور آج یہ ہمیں بھاشن دے رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ IMF کو خط لکھنا جو ہے وہ غداری ہے۔ لیکن IMF کا جو خط ہے جو آج لکھا جائے گا PTI قیادت کے ساتھ، انہوں نے کہا خط میں خود لکھ تو نہیں سکتا، میں ڈکٹیٹ کرتا ہوں، اور میں ڈکٹیٹ کر چکا ہوں، تو آج یہ خط چلا جائے گا۔ اب IMF کے خط میں صرف اتنا ہی لکھنا ہے کہ معاشی استحکام اور سیاسی استحکام جب نہیں آتے تب تک آپ تھوڑا انتظار کر لیں، جب وہ آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ آج کی حالات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔